Okay. Round of applause to Henry. Clap your hands. Okay, everyone. So, karon, games na ta. Kisay ka na games. Isang kamot. Okay. Kisay ka ba? Happy birthday. May ka na happy birthday, Henry. Okay. Kisay ka na mo, Joy. Oh, sige. Naniguro siya. Okay, magpabitay kanina itong games karon. Kerben, ayaw sa Kerben. Ayaw sa. Kerben, ayaw sa. Okay, Una rin na siya. Paunahon sa nato ang birthday boy. Okay. Asan mo si? Birthday boy. Slowly, babe. Slowly kay awa makasaka. Tanawa. Asan nato ang birthday boy? Henry, okay. Dili sa si Henry sa una, before mo na. Oh. Move backward ni Kuya. Alina. Paglisin lang, dira. Paglisin. Move backward. Ayaw si Gigari sa wire. Kaya maputong yan ni Dere. Hindi na lang matilog. Careful. Ano ha? Okay, one. Sorry, Henry sa ha. Si Henry sa. 1, 2, oh. Oh, later na. Ali sa kabibi. Oh. Ikaw man yung Raven ka muna. Okay, 1, 2, 3. Ayaw sabihin. Later sa. Wala sa labot. Si Henry sa. 1, 2, 3, go! Henry sa. Wala sa labot. Kuya sa Kevin, wait sa. Tataot sa. Henry pa man una. Ikaw man Henry ka muna ha. Ang makakuha. Natagak. Okay. Ay, sorry. Henry sa. 1, 2, 3, go! Henry sa. Wala labot lain. Go! Get, Henry. Wait. Yeah!